Halo teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman series daripada The Rain Season 1 episode 6. Pada episode sebelumnya Martin besertakan para sahabatnya memasuki sebuah kastil karena keterpaksaan dari hadirnya hujan. Yang ternyata kastil tersebut sendiri di dalamnya diisi oleh sebuah kelompok atau sekte yang di setiap bulannya akan menumbalkan satu orang yang dipilih secara acak. Sebenarnya Martin sedari awal sudah curiga dengan tempat tersebut, tetapi sayangnya kecurigaan Martin tidak dipercayai oleh para sahabat hingga imbasnya apa? Yap, akibat dari mereka tidak mempercaya apa yang Martin asumsikan, hasilnya kelima sahabat Martin dapat merasakan kenikmatan daripada memakan daging manusia. Dari sini kita sebagai manusia dapat mengambil hikmahnya untuk lebih berhati-hati dengan yang namanya tawaran baik. Karena sejatinya tidak semua orang baik secara tulus, melainkan terkadang ada maksud serta tujuan tertentu. Ya nggak jauh-jauh lah, politik lah ibaratnya. Yaudah yuk, tanpa banyak spoiler di awal langsung saja kita ke alur filmnya. Episode 6 dibuka dengan memperlihatkan keasrian hutan di pagi hari setelah bermalam di salah satu rumah yang berada di hutan. Martin beserta Patrick menyambut pagi dengan ngobrol-ngobrol santai guna mempererat kedekatan di antara keduanya. Sedangkan yang lainnya masihlah rebahan. Dalam obrolannya Patrick berasumsi mengenai zona karantina atau tempat yang mereka injak saat ini kemungkinannya merupakan tempat terbaik yang ada untuk saat ini. Karena ucap Patrick, kita tidak tahu apakah di balik dinding tersebut belum terkontaminasi virus atau bahkan keadaan di sana lebih parah. Sejujurnya berat bagi Patrick jika bermain mengenai perasaannya, karena zona karantina sendiri adalah saksi dari pertemuan dirinya dengan Martin besertakan sahabat-sahabat yang lainnya. Ternyata searogan-arogannya Patrick, ia masih memiliki selera humor ya. Tiba-tiba. Ja. Jeg mener, at vi ved jo ikke, hvad der er på den anden side af den mur der, og Det er fandme ikke mit sted. hvis vi ikke var her, så havde vi jo ikke mødt hinanden. Gode venner er vi sgu heller ikke. Det er dem. De er fremme. De kommer tættere på. Shit. Hvad fanden var det? Fanden. Den er syg. Prøv bare at lade være at nakke ting hele tiden. Sebelum kembali melanjutkan ekspedisinya mendatangi ayahnya yang diduga berada di Norrköping, tentunya mereka sebagai manusia membutuhkan yang namanya makanan, serta satu-satunya tempat makanan untuk saat ini yang mereka ketahui hanya terdapat di bunker. Di sini mereka yang berada tepat di sektor 3 atau katakanlah sebagai wilayah 3 menganalisis bahwa kemungkinan besarnya di setiap wilayah masih disiagakan orang-orang yang berpatroli untuk menangkap setiap orang yang masih hidup. Namun Martin yang tengah menganalisis kemudian pandangannya terkecohkan oleh keakraban Beatrice dengan Rasmus. Daripada pandangannya tersebut membuat Martin emosi, maka dari itu baiknya Martin menyuruh untuk segera pergi ke bunker, yaitu untuk mendapatkan makanan. Akan tetapi Rasmus menolak untuk ikut dengan alasannya ialah dirinya tidak bisa berjalan, bahkan untuk bangun saja sangat sulit. Hal itu pun jelasnya membuat Simon khawatir dan ia memutuskan untuk tidak ikut. Jikalau Simon tidak ikut, Patrick menyarankan untuk Simon memotong tangannya karena hanya tangan Simon lah yang mampu mendapati akses untuk masuk ke bunker. Mengetahui itu Rasmus mempunyai solusi untuk Beatrice saja yang menjaga dirinya di sini. Sebelum pergi Simon mengingatkan untuk pergi jika ada yang datang karena ditakuti orang tersebut akan menjadi ancaman yang membahayakan bagi mereka. Lantaran keputusan ini benar-benar membuat Martin muak akan tingkah lakunya Rasmus. Maka dari itu sebaiknya si manis disarankan untuk melakukan social distancing atau jaga jarak dengannya. Entah saran atau rekomendasi Martin akan dipertimbangkan atau tidak, karena jika dirinya mengikuti apa yang Martin perintahkan. Tetapi di samping itu Martin bermesraan dengan Simon, maka jatuhnya adalah cinta yang sia-sia, alias hanya mengikuti hawa nafsu saja. Untuk kemudian Martin pun segera bergegas bersamakan dengan yang lainnya. Du passer på dig selv, ikke? Er de andre gået? Det er sgu for underligt. Fakede du så lige før, du havde det dårligt? Ej,
Sial, ternyata Rasmus telah bohong demi mencari kesempatan dalam kesempitan. Kesempatannya adalah Rasmus dapat berdua dengan orang manis. Kesempitannya bisa saja seseorang datang kemari dan membahayakan mereka. Akan tetapi sebagai pemuda yang belum mampu berpikir panjang, maka jelasnya lebih mengutamakan ego dibanding dengan kepentingan bersama. Untuk itu keduanya pun mengisi waktu dengan berbucin, di mana Rasmus berinisiatif ingin menggambar orang yang sangat spesial dalam hidupnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Simon sebelumnya sudah memberi peringatan untuk Rasmus jangan mengkonsumsi morfin lagi. Tetapi ternyata peringatan sang kakak ditelan mentah-mentah, namun ketika Beatrice menyuruh untuk tidak mengkonsumsinya, ia malahan menurutinya. Dari sini kita percaya bahwa memang bucin mampu mengubah segalanya. Efek daripada bucin sendiri dapat berpengaruh positif maupun negatif. Tidak hanya Beatrice beserta Rasmus yang ikut serta dalam berbucin, ternyata Martin dan Simon juga dalam perjalanannya menuju bunker turut serta dalam berbucin. Sekarang pertanyaannya, apakah Beatrice harus mempertahankan Martin? Padahal secara fakta Martin juga terlihat sangat akrab dengan Simon. Setelah perjalanan yang cukup panjang dengan menuruni bukit, mereka pun akhirnya berhasil sampai di luar bunker. Namun sebelum masuk mereka akan memastikan terlebih dahulu apakah ada seseorang ataukah tidak. Patrick. Vi skal så tilbage med det samme. Det er sgu da en familie, Patrick. Hvad så? Jamen hvad så? Så kan vi da ikke stå og spise deres mad? Analisis sementara menunjukkan bahwa bunker ini ditinggali oleh sebuah keluarga karena di samping itu terdapat banyak gambar sehingga Patrick tidak diperkenankan untuk seenak jidatnya mengambil makanan di bunker ini. Namun Patrick sepertinya yang tengah kesal, entah penyebabnya apa, memutuskan untuk mengabaikan saran Simon. Barangkali di bunker ini terdapat sesuatu yang memberikan informasi lebih, untuk itu mereka pun melakukan investigasi atau penyelidikan dengan menelusuri tempat ini. Prøv at kigge. Hvad så? Bamsen. Man går ikke uden sin bamse. Der er et eller andet galt, er der ikke? Patrick, pak dine ting. Vi skal videre. Og vi skal bruge, og så må vi lade noget blive, hvis de kommer tilbage. Skal du ikke regne med, at de gør? Hvad? Zone 451. Nej, skat, jeg sagde, du skulle vente derude, ikke? Er din bamse inde i soveværelset? Ligger den og sover det hen? Jeg tror først, den er sulten. Lige over.
mig igennem. Hvad sker der? Vi har en patient, der ikke udviser nogen akutte symptomer. Er der immunitet? Men det kommer nu. Er der andre testpersoner? Ja, der er... Er de i gang? Ja, det er modtaget. Noget videoer mere af den slags. Hvis vi bliver her, så bliver vi de næste. Yap, benar apa yang dikatakan Paul tempo lalu bahwa mereka mengira dapat memulihkan dunia, tetapi sayangnya Apollon malahan semakin memperparah dengan menginjeksi satu persatu ke banyak orang, bahkan teganya anak-anak diikut sertakan dalam hal ini. Namun anehnya mengapa lelaki tersebut tidak melawan ketika ingin diinjeksi? Padahal penyuntikan atau injeksi tersebut penuh resiko, terlebih lagi putrinya diperizinkan untuk memasuki ruangan. Sadisnya kekejaman ini didokumentasikan dalam sebuah rekaman video yang bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Intinya yang kita ketahui saat ini dari seorang Paul yang merupakan mantan daripada organisasi Apollon, bahwa Paul mengira bahwa obat tersebut dapat menyelamatkan dunia, tetapi nyatanya tidak. Orang yang saya beri tanda panah tersebut merupakan ayahnya Simon, tetapi Simon tidak memberitahukan hal tersebut kepada sahabatnya. Sempat Patrick berdebat dengan Simon karena sepenglihatan Patrick bahwa Apollon menginjeksi virus dan bukan vaksin, sehingga Patrick menilai bahwa Apollon melakukan pembunuhan untuk suatu alasan tertentu. Tetapi sayangnya Simon tidak menerima opini seorang Patrick. Setelah mengetahui ini, kesimpulannya mereka harus segera bergegas karena jika di sini mereka akan tertangkap serta turut dijadikan target selanjutnya. Eller klar. Vi skal ud herfra. Nu! Videre! Vi kan ikke blive her. Det bliver vi sgu nødt til. Hvad hvis de fremmede dukker op? Så længe det regner, så kommer der ingen. Vel? Ja, bare åndfærdigt dyr, ikke dør af regnen. De bare kan få lov til at smitte os. Så. Smertestillende. Får du det med? Det virker bare lidt surt, synes jeg. Whoops. Hvad smag? Hvor fanden var det klart, mand? Du skal heller ikke smage på det, hva'? Kom så, Gurle Frans. Sag mig ikke var min ven. Hvis vi ikke var her, så havde vi jo ikke mødt hinanden. Nej. Så gode venner er vi sgu heller ikke. Jeg har sagt det, så er det ikke det, jeg mente. Entah ada masalah apa Patrick di hari ini, bahkan dengan Martin saja yang jelas-jelas adalah sahabatnya. Ia enggan untuk bercanda dan memutuskan untuk keluar. Di luar Patrick curhat bahwa ia seperti tidak punya siapa-siapa, alias orang yang menganggap dirinya spesial. Simon dan Martin, Beatrice dan Rasmus, Lea dan Tuhannya. Tetapi Simon membantah persepsi Patrick bahwa kita adalah tim yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jeg har jo også en anden, ikke? Mener du? Beatrice og Martin og Lea. Der er jo Martin og Beatrice og Rasmus og Beatrice. Der er Rasmus og Lea og Gud. Nu stopper du, vi har da også dig. Ikke på den måde. Kom med. Kom nu. Lad dig det. Venstre. Du kan jo godt. Jeg tror, der er noget, der er som det var før på den anden side. Jeg håber. Lad være med at stå så tæt på vejen. Prøv lige at høre. Det er du jo nu. Ketika Patrick ingin membasahi dirinya, lantas hal itu pun segera dicegah oleh Simon yang entah bagaimana Patrick pun langsung. Meskipun begitu, Simon tetap berpikir positif bahwa yang Patrick lakukan bukan murni atas kesadarannya, melainkan efek daripada meminum alkohol. Untuk itu Simon menarik kembali agar Patrick mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, tetapi Nej. Du er nødt til at skyde hende. Nej, Martin. Nu for helvede.
Kom nu! Skyder du ind lige nu? Skyd ind! Hold kæft! Skyd ind nu! Lad være. Ikke skyd! Gå væk! Nej, Flyt dig! ikke skyd. Vi ved ikke, om regnen er farlig, Martin. Mere! Lad være. Mere, kom tilbage! Mere, du skal ikke også derud! Mere! Nej, mere! Skud! 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 Ja, fucking! Hold nu din fuck op! Vi krammer særlig meget. Jo, vi gjorde det ikke. Beatrice, måske sker der ikke noget. Så dør vi sammen. Pasca terkena air hujan, keduanya pun mengasingkan diri di ruang lab untuk mencegah penyebaran virusnya. Sekarang keduanya hanya menunggu apakah setelah 6 tahun hujannya masih berbahaya ataukah tidak. Di samping itu Lea patut diapresiasi karena berani mengambil tindakan untuk ikut terkena air hujan. Sementara itu yang ditakuti oleh Patrick saat ini adalah Simon membocorkan fakta yang sebenarnya dari semua ini. Martin sendiri nampak curiga dengan Patrick karena secara logika mana mungkin Simon yang gemoy menyerah untuk hidup. Tidak hanya Simon beserta Lea saja yang terkena hujan, melainkan Rasmus beserta Beatrice juga turut terkena hujan. Untuk kemudian sebelum Beatrice yang manis bobo manis, dirinya yang manis meminta untuk dinyanyikan lagu Bobo oleh Rasmus. Depan. Ja. Vil du ikke synge en sang? Hvorfor bliver den nat? Det giver ikke nogen mening overhovedet. Hvad? Nå, så er det gået. Det ved jeg ikke. Setelah lama menunggu namun tidak kunjung merasakan efeknya, lantas Martin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi betapa baiknya si gemoy lebih memilih untuk diam serta tidak mengatakan bahwa Patrick lah yang berusaha membunuhnya. Mengingat bukan waktu sebentar mereka menunggu efek daripada virus tersebut, untuk itu Martin mengambil kesimpulan kemungkinan hujan yang hadir sudah tidak lagi berbahaya. Tetapi Patrick membantah kesimpulan Martin karena sejujurnya takut Simon mengatakan kebenarannya. Dengan argumen yang kuat, Martin pun mempersilahkan untuk keduanya keluar dari ruangan tersebut dan barulah Patrick mengakui bahwa ia adalah pelakunya atau bebenguknya. Så mig! Jeg skubbede ind. Hvad så? Lantaran ini adalah waktu yang pas untuk Simon memberitahu pada Martin bahwa yang ada dalam video tersebut adalah ayahnya, dan Simon menyarankan untuk membatalkan pergi ke Norrköping karena takutnya jika mereka ke sana hanya akan mengantarkan nyawa saja. Tetapi menurut Martin keputusannya sudah bulat, lagi pula yang ada di sana atau dekingannya adalah sosok ayahnya, jadi kemungkinan besarnya mereka akan dilindungi. Setelah puas bersenang-senang, Martin menyuruh untuk Simon beristirahat sementara ia akan menemui Patrick Star. Så godt. Pak dine ting. Skal vi afsted?
alle dine ting. Prøv at høre. Du prøvede at slå hende ihjel. Therese, vi klarer det. Beatrice. Godmorgen. Beatrice! Jeg trækker ikke vejret nu. Ja. Hold dig væk! Patrick! Jeg vil ikke smides! Så hjælp mig! Patrick! Scene kemudian berpindah dengan 6 tahun yang lalu, dimana ketika itu wabah virus belum hadir. Ketika Patrick tengah nyebat sesaat setelah itu ayahnya datang. Di sini ayahnya memberikan hadiah yaitu berupa mobil untuk putra terenggak cintanya. Melihat hal tersebut lantas Patrick senang bukan main karena ternyata ayahnya sangat baik. Bahkan saking baiknya ayahnya Patrick menyuruh untuk Patrick pergi dan jangan kembali. Mener du det? Så kan du køre væk. Ja. Nu skal hele råbe rundt den her. Du behøver ikke komme til. Polen for at tæve dig, og vi siger hey, hvad gjorde du på? Hey, hey, hvad gjorde du på? Hey, hvad gjorde du på? Hey, hey, hvad gjorde du på? Hey, hvad gjorde du på? Hey, hvad gjorde du på? Jeg tror, den er død. Hvorfor skal du køre rundt i sådan en lortebil? Hvor står du og peger på med den der? Må jeg låne din lighter? Har du været med at skyde mig? Værsgo. Hold nu kæft, det er lang tid, så jeg har råd, mand. Jeg kræftede mig ikke til at finde en lighter nogen steder. Du kan bare beholde den der. Så er det godt, jeg mødte dig. Der er bare aldrig nogen, der har sagt til mig før.